standing on the Jordan River. Jordan River comes from the north of Israel, from Hermon Mountain. Jadi kalau kalian tahu kita sekarang berada di pusat daripada Sungai Yordan, itu alirnya dari Gunung Hermon di sini Sungai Yordan. Just below the Hermon Mountain, there are three big springs. Ya. The biggest is called Dan Spring. Dan Spring on the border with Lebanon. It's a kibbutz, Yeah. but the tribe of Dan was settled there, so it's called Dan. And the meaning of Jordan Yeah. is coming from Dan. This the water come from Dan. Ya. Jadi kalau kalian tahu di bawah daripada Gunung Hermon itu ada 3 waduk. Jadi kita bisa lihat di situ ada perbatasan dengan Lebanon juga, dan di situ ada suku yang namanya suku Dan di Alkitab. The river comes from Hermon to Sea of Galilee. Tomorrow we're going to be in Sea of Galilee. We see Jordan River over Sea of Galilee, and then come out of Sea of Galilee to Dead Sea. Jadi kalau kalian bisa lihat dari Gunung Hermon, dia turunnya ke Danau Galilea. Habis dari situ, dari Danau Galilea dia akan mengalir langsung ke Sungai Yordan. We see the river is very small, but till 50 years ago it was much bigger because it's brought more than 10 times more, more than 1 billion cubic water a year from Jordan River and Yarmuk River together to Dead Sea. Jadi 50 tahun lalu ini sebenarnya sungai besar, tapi karena ada pembentukan daratan demi daratan, terus ada laut dari laut mati juga, jadi semakin kecil, 10 kali lebih kecil sekarang. And now it brings only about 100 million, so it's less than 10%. Mostly it's come from the mountains in rains, in floods, and some springs. Jadi mengecil sampai sekitar 10 kali lebih kecil, itu datang dari gunung, dari bendungan demi bendungan yang ada di utara. But even when come much smaller amount of water, we can see this sign over there, sea level, water level, one of the biggest flood in 2013. You can see it come all the way up on both sides. Jadi kalau kalian bisa lihat di situ ada level daripada ketinggian air sekitar 50 tahun lalu, airnya setinggi itu waktu lagi banjir. Nah, itu yang ada kayu di atas. The river is a border between Israel and Jordan, and you see Jordan flag. You see Jordan is very near. Pokoknya Jordan di sebelah kanan kita itu sangat dekat. Itu di pinggir kita itu Jordan nih. Ini. Nyebrang berenang Jordan langsung. So if you go to the water, don't swim to the other side because then it's you get arrested in Jordan. Jadi kalian jangan berenang ke sana, kalian langsung nyebrang udah langsung Jordan. Nanti kalian bisa ditangkap. Sometimes it's nice to see people come to baptize from Israel and from Jordan, meeting very close to one another. Jadi mereka sangat suka, ada yang mau baptis dari Israel, ada juga baptis dari Jordan. Jadi mereka ketemu di tengah-tengah ini. Now, in this area, the water is very shallow. Sometimes no more than 2 meters deep. And when the people of Israel come from Egypt, they come and face the Jordan River just close to Jericho. This was a few days after Moses passed away, and now the leader was Joshua. Jadi kalau kalian tahu sekitar di Alkitab itu, mereka nggak bisa lewat Sungai Yordan, mereka harus muter. Mereka harus muter dari di zamannya Musa dan Joshua, dari sana baru ke sini untuk bisa nyebrang. And now Joshua was like a military leader and also a religious leader. Yeah. And he got the spirit of God, and God tell him, take one person from each tribe, 12 people, take the covenant of God to the water. When they come with covenant of God, the water open so all people could pass to Canaan. Jadi bicara di Alkitab, ternyata kalau kalian tahu Joshua ini adalah jenderal daripada militer Israel waktu itu. Dan Tuhan berbicara sama Joshua, Joshua kamu pilih setiap daripada suku itu, kamu ambil 1 orang. Jadi ada 12 orang yang mewakili dari setiap suku bangsa Israel. Tapi waktu itu mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Dan waktu dia dihinggapi Roh Allah, dan tiba-tiba dia jadi manusia perkasa, dia jadi manusia ilahi. Dan waktu mereka nyebrangin laut ini yang dulunya besar banget. Jadi seperti terbelahlah laut di sini. Keajaiban terjadi di sini. So this is the first event here on Jordan River.
That's why it's called also the Jordan Ford, the crossing of the river. And all this area in Arabic is called Qasr al Yahud. Qasr al Yahud means the fort of the Jews. They, in the long memories, now from ancient times, also local people, Jericho not far from here. Jericho was the first city to be confronted by the people of Israel, and they remember the Israelis coming. So this is the name of the area, Qasr al Yahud, the fort of the Jews. Jadi kalau tahu kalian tahu ini namanya adalah Kasr al Yahud. Itu salah satu dulu adalah bentengnya pertahanan mereka. Makanya kenapa Joshua harus lewat dari sini. Terus setiap orang itu selalu orang lokalnya pasti main ke sini untuk melihat dan ngecek. This happened around the 14th century BC. 14th century BC. Jadi 40 sebelum Masehi. Some 100 years later, we have the prophet Elijah. And Elijah was very active against the kings, and also when we come to Haifa, we know this mountain is holy because prophet Elijah. Oke, itu setelah zaman ini selesai, ada yang namanya Elia, itu salah satu nabi. Dan nanti kalau kita ke utara, ke Haifa, itu dia banyak bicara soal kenabiannya di daerah sana, di utara. At the end of the days of the prophet Elijah, he had his pupil, the prophet Elisha. Jadi setelah zamannya Elia, Nabi Elia itu ada yang namanya Nabi Elisa, itu yang melipat gandakan kekuatan yang dikasih dari Elisa. Dia punya kemampuan 2 kali lipat daripada Elia. And they were not far from here, and Elijah tell Elisha, my day is come, and I need to go to Jordan River. Okay. But you don't follow me, I need to go alone. Jadi waktu itu dia dapat dari Tuhan kalau saya harus pergi ke Sungai Yordan. Dan Elisa ini kan adalah bukan kacungnya apa, pembawa senjatanya Elia. Jadi kamu jangan ikuti saya mau berangkat sendiri ke sini kayak gitu. But Elisha tell Elijah, I'm not leaving you, father. Wherever you go, I go. Jadi saya nggak akan tinggalkan kamu, Bapak. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikuti kamu. So they come to Jericho, and again Elijah tell Elisha, you have to stay here. I have to go to Jordan River alone. Jadi dia tetap bersikeras, kamu tetap di Jericho, kamu jangan ikuti saya, saya mau berangkat sendiri ke sini, Elia. But Elisha didn't want to leave Elijah and continued to come with him to Jordan River. Jadi dia tetap ngotot, oke, Elia saya tetap mau ikut kamu, dan dia tetap berangkat sendiri sama-sama di Sungai Yordan. When they come to the river, Elijah take his coat and just stroke the water. The water opened and they cross to the other side. Jadi waktu itu Elia ini sangat supranatural, manusia Allah waktu itu. Jadi dia ambil jubahnya, dia untuk melewati sungai ini, dia ambil jubahnya, dia pukulkan jubahnya ke sungai ini, langsung sungai ini terbelah. Jadi sini ada mukjizat juga di sini. On the other side, while they were talking, suddenly came chariot of fire and took Elijah to heaven. Jadi waktu dia pukulkan akan sungai ini, tiba-tiba hal yang sama, tiba-tiba datanglah yang namanya kereta berapi. Di tempat ini juga, di mana kereta berapi itu membawa Elia naik ke surga. Di tempat ini, Sungai Yordan. And Elisha cried, Father, why did you leave me? Dan Elisa berkata, kenapa kamu tinggalkan saya, Elia? Kayak gitu. And then he sees the coat on the ground. He took the coat of Elijah and put on the water opened, and he crossed to the other side. Jadi waktu dilihat Elia itu dia berangkat naik ke surga dengan badannya, dia lihatlah ada jubahnya terurai di air. Terus dia ambil itu jubahnya, terus dia pukulkan kembali, ternyata air itu ternyata terbelah juga. And there were many people come from Jericho and see Elisha come alone and open the water of the Jordan River, so they knew that he is now the prophet after Elijah. Jadi waktu orang Jericho itu banyak melihat kok Elisa itu cuma pulang dari Sungai Jordan sendiri, bahkan dia sangat bisa memukulkan ke air terus terjadi mukjizat membelah air. So orang banyak berkata, wah inilah nabi setelah daripada Nabi Elia yang mewarisi akan kemampuannya 2 kali lipat. So many people follow Elisha and he come to Jericho and people were complaining about the bitter water of the spring. So he come to the water, he prayed and the water become very sweet. Jadi waktu orang Jericho itu tahu, wah ini menjadi nabi yang mewariskan akan Elia, Nabi Elisa,
orang banyak ikuti dia. Dan satu ketika di Jericho itu terjadi yang namanya airnya itu jadi air itu keruh, air itu rasanya sangat-sangat nggak baik lah. Tapi satu ketika waktu si Elisa ini datang menjadi nabi, dia pukulkan akan jubahnya ke air itu tiba-tiba berubah jadi manis. Till today, the spring in Jericho, a lot of water, Yeah. sweet water, was very known by the good water, Elisha Spring. Dan kalau kalian sekarang lihat air di Jericho yang ada di waktu di sana, itu airnya sangat banyak berlimpah dan sangat bagus dipakai untuk daerah-daerah orang di sana. And then there was a big empire far in the north, in Damascus, the Assyrians, and the head of the army, Naaman, he had very big skin problem. Ya. And the servants tell him, here in Jericho there is holy man, maybe he can cure you. Jadi kita bicara soal di daerah utara di sana berbatasan dengan Israel ada yang namanya Aman atau Syria. Nah, banyak orang di sana ternyata kena penyakit kulit dan tiba-tiba mereka mendengar ada kabar, wah, ada Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan orang sakit dan tiba-tiba orang Aman tuh pindah dari Syria pindah untuk mencari Elisa di Jericho. So Naaman came to Elisha, and Elisha said, go to Jordan River and baptize 3 times, and you get cured. Dan waktu itu Elisa berkata kepada orang-orang sakit kusta ini berkata, oke, sekarang kita berangkat ke Sungai Jordan. Kamu celupkan dirimu dalam waktu 3 kali, kamu akan sembuh. And Naaman was very furious. Jordan River looks so small, we have very big rivers in Damascus. Why I had to go to this water? Nah, banyak orang-orang kesini berkata, oh ngapain kami pergi ke Sungai Jordan? Ini sangat kecil, airnya sangat kotor. Kami punya banyak sungai yang ada di daerah Damaskus, di dekat sana. But his servant told him, what do you have to lose? Go to the water. Maybe it will cure you. So he got to the water, baptized 3 times, and it says in the Bible, he come out, skin like a baby. Dan Elisa berkata, kamu kenapa banyak pertanyaan? Udah ikuti aja yang saya katakan. Kamu pergi ke sana, kamu nanti akan murni, kamu akan sembuh. Dan nanti lihat setelah kamu keluar dari air, kamu akan sembuh. Penyakit kustamu akan sembuh total. And then we come to the first century, Roman times. And in this place around Dead Sea and Jordan River, John the Baptist was active. Jadi kalau kita bicara zaman yang selanjutnya ini antara Jordan dan orang Roma dan ini terjadilah yang namanya di mana Yohanes membaptis Tuhan Yesus di sini. And many people come here to Jordan River and John baptized them here to purify. Dan waktu banyak orang dari seberang pokoknya di daerah Jordan itu mereka pada berdatangan ke padang gurun ini untuk apa? Untuk minta dibaptis, untuk apa? Untuk minta bertobat di sungai ini. Jesus came from the Galilee, and he go on the other side of Jordan River. And when he come to the crossing part and he saw John the Baptist, he told John, you have to baptize me. And John said, I cannot baptize you. You are much greater than me. He said, no, you have to baptize me the same you baptize everyone. Jadi Tuhan Yesus itu waktu itu dari Galilea dia muter dari wilayah seberang. Terus dia ketemu dengan Yohanes dan Yohanes hari itu membaptis banyak orang dari seberang gitu ya. Terus ketemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, Yohanes, tolong kamu baptis saya. Terus Yohanes berkata, oh Tuhan, saya nggak layak untuk membaptiskan, bahkan untuk saya membuka kasut saya pun saya nggak berani. Siapakah saya membaptis engkau Tuhan? And John baptized Jesus. And when he came out of the water, sky opened and God speaking, this is my son. Jadi waktu dibaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, tiba-tiba ada langit yang terbuka dan ada suara dari Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. And since then, when started this religion, Christianity, baptizing in Jordan River is a creed, and at least every Christian at least once in life have to come and baptize. Also, when the baby is born, is baptized with water from Jordan River. Jadi banyak orang Kristen itu datang ke sini dalam satu kali waktu hidupnya dia pasti akan ke sini dia untuk minta dibaptis. Bahkan untuk anak-anak mereka yang baru lahir, mereka ambil air dari Sungai Yordan terus mereka percikan ke anaknya. So you have some brave people that want to baptize. It's cold water, but it's something that you do only once in your life. At least it's good. And
we can make this ceremony. You know what to speak? Ya, you know. Okay. So let's organize here to enter the water. Oke, kita ngeliat teman-teman kita, 10 teman-teman kita ini beranikan diri